देख के खाल है पहाड़ को भंगा जामती कराई आस भिन्न भिन्न शिवलिंग अच्छी आम उज्जैन रु 3:40 बाहर 3:40 बाहर एवं 6टा आमर 6टा है आम जीवु ओमकारेश्वर मंदिर ओमकारेश्वर से रंधा हम रंधा हेल्ले खाइबू है ये आमर बस चलती कौटे रखनी आउ नॉन स्टॉप चलती से तो पूरा होटेल खाई ना चलती आम ओमकारेश्वर जावा से आमर एमती किसी ट्रिप चलती है आम इंदौर पाखापाखि आसलु इंदौर इंदौर पाखापाखि आम ओमकारेश्वर पहुंची जाइए आम बस स्टाण्ड ओह्लू बस स्टाण्ड ओह्लैला बस स्टाण्ड ओह्लैला आम से 50 टका ना दे रिक्शा आसलु रिक्शा पर एमती किसी रास्ता अच्छी बाट सारा खाली दुकान माल चूड़ी सिंदूर लाइट माइट सब ये कि नहीं पारे प्रसाद भी ये अच्छी ये सब बही अच्छी यहाँ ब्रिज यहाँ झुलन ब्रिज सेपटे मंदिर अच्छे ब्रिज यार पटे गले मंदिर को जीवा ओमकारेश्वर यहाँ मध्य प्रदेश में पड़े झुलन ब्रिज यहाँ एमती झुली राति में किसी भल आसु तथापि तो नर्मदा नदी झुलन ब्रिज यहाँ ऊपर झुलती तले किसी पिलर मिलर ना तले नर्मदा नदी पानी कम अच्छे दिन में आसी भल हाँ कौन कर दिन तो सुविधा है गाड़ी राति ही लगेला देख पहाड़ उपर केमी घर ओमकारेश्वर मंदिर पाखे दिन में आउ भल नजर आसी था राति पहाड़ उपर देख केमी घर है ओमकारेश्वर एपट सेपट तो नदी यहाँ नर्मदा नदी आम सेपटे आसिलु से पोल है नर्मदा नदी सेपटे पानी कम अच्छी तथापि से पोल आसला पुणी एपटे गोटे पोल अच्छी एपटे भी जावा पड़े एपटे पूजा सामग्री सब मिलूँ पूजा सामग्री आम आसला बेलू लेट होगा कौन कर गाड़ी तो से आम आसपारू लेट होगा राति 9टा है नंबर आहरी भिड़ चलती देख के खाल है पहाड़ को भंगा जामती कराई आसबार मंदिर तले गोटे घर अच्छी घर किसी तार एता ना है कमी रोचे ना जना बालकोनी अच्छी तो बालकोनी अच्छी सैड्रे किसी दिखाई
ତାଙ୍କର ଅଭ୍ୟାସ ହେଇଗଲାଣି ସେଥିପାଇଁ ରହୁଛନ୍ତି। ରାତି ଏମିତି କିଛି ଦୃଶ୍ୟ, ଏଇଟା ପାହାଡ଼ ଉପରେ ମନ୍ଦିର ହେଲା, ଘର ଜାଗା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଅଛି ପାହାଡ଼ ଉପରେ, ତଳେ ପୁରା ଗଭୀର ଖାଲ। କେତେ ଗଭୀର ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖାଯାଉନି, ବହୁତ ଖାଲ ଅଛି ହେଲା। ଏଇଟା ପାହାଡ଼କୁ ଭଙ୍ଗା ଯାଇ ଘର କରାହେଇଛି, ବ୍ରିଜ କରାହେଇଛି। এই যে ওম କାଳେଶ୍ୱରଙ୍କର ଲିଙ୍ଗ ଅଛି, ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ମନ୍ଦିର। ଶନିଦେବଙ୍କର ମନ୍ଦିର ଏଇଟା। ଆମେ ଏପଟେ ଠିଆ ହେଇଛୁ ଲାଇନ୍ରେ, ସିଆଡ଼ୁ ସେପଟେ ସର୍ଟକଟ୍ରେ ଆସି ପଳେଇଲାଣି। ଆମେ ଏଠି ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍ରେ ଠିଆ ହେଇ ଆମର ଘଣ୍ଟାଟେ 1.5 ଘଣ୍ଟା ପଳେଇଲାଣି ହେଲା। ଯିଏ ନୂଆ ଆସିଥିବ ସିଏ ଫସିବ ହିଁ ଫସିବ। ଜଣେ ଆସି କହିଲା ସେପଟେ ଗଲେ ଜଲ୍ଦି ଯିବ, ତଥାପି ଆମର ଭରସା ହେଲାନି। ସେଥିପାଇଁ ଏବେ ଠିଆ ହେଇଛୁ, ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଇନ୍ ଅଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବୁ ଆଉ। ଏଠି ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ଅଛି, ଓମ୍ କାଳେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ରାତି 9ଟାକୁ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଉଛି। ଏମିତିକି ଆମେ ପଳେଇ ଆସିଲୁ ତ ଭିତରୁ ମାରିଦେଲା, ପୁଣି ଆସିଥିଲେ ପୁଣି ରିଟର୍ନ କରିଦେଲା ହେଲା। 9ଟା ହେଇଗଲେ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଉଛି, ସେଇ ହିସାବରେ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ରାତି ପୁଣି 10ଟା 10:30 ପୁଣି ଆଳତି ହେଲା ପରେ ପୁଣି ଖୋଲାଯିବ ହେଲା। ଏଠି ନନ୍ଦୀ ଅଛନ୍ତି, ନନ୍ଦୀ କ'ଣ ଏପଟ ଅଛି ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି। ଏବେ ସେପଟ ତ ଯିବା ରାସ୍ତା ଅଛି। ଭାଇ ଭିତରେ କ୍ୟାମେରା ଆଲାଉ ନାହିଁ ହେଲା। କ୍ୟାମେରା ଥିଲେ ମୋବାଇଲ ରଖି କ୍ୟାମେରା ଭିଡ଼ିଓ କରିଥିଲେ ମୋବାଇଲ ନେଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ଭାଇ ସେଠି ବହୁତ ଭିଡ଼ ଥିଲା, ପେଲାପେଲି କରୁଥିଲେ, ଭଲ ଭାବରେ ଦର୍ଶନ ଦେଲେନି। ମୋବାଇଲ କ୍ୟାମେରା ତ ହେଲାନି ହେଲା। ପ୍ରସାଦ ବି ମିଳେ, ମିଠା। ଏଠି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଶିବଲିଙ୍ଗ ଅଛି। ଏପଟେ ତ ଆମେ ଆସିଥିଲେ, ପୁଣି ଏପଟେ ହିଁ ଯିବା। ପୁଣି ତ ଏପଟେ ଆସିଥିଲେ, ପୁଣି ଏପଟେ ଯିବା ଆଉ। ଏଠି ହୋଟେଲ ବି ଅଛି, ରାତିରେ ଖାଇ ବି ପାରିବ। ଆମର ଦର୍ଶନ ସରିଲା, ରାତିରେ ତ ଏମିତି ଏକା ହେବ, ରାତିରେ ଲଗାଇଲା ଆମର ଗାଡ଼ି। ଆଉ ସେଠି କ୍ୟାମେରା ଆଲାଉ ନଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ଆଉ ଦେଖାଇ ପାରିଲିନି। ମୁଁ ଦର୍ଶନ କଲି, ଘଣ୍ଟା ପେଲା ହେଇ ହେଲା। ଏତିକିରେ ରଖୁଛି ଆଉ। ଆମେ ଅଟୋ ଅଛି, ଅଟୋରେ ବସି ପଳଉ।